So ay ni po kanya ning baleyo. Yan ko karya po. Mag-install na pong aircon kanyan. Ayan po. Ayan ni po yung install ang kanyan. Daikin na pong aircon. Ayan ni po. May luwala siya pong bagya kanyan. Ayan. Yan, mila ko na po yung kalat-kalat. Ayan ni po itami itong kwarto. Yan, lakoya rin po kanya nini. Lumuwalas siya po. Po pa ininong kaya lakoya rin po bang lumuwalas siya. Ini po yung banyo da kanya nito. Ini ayos bayo lang pong gawa. Yan, malinis naman po rin. Yan. Hindi po itong extra na kwarto. Shower yan naman po yan. Tingnan naman pong kaya niya exhaust. Yan. Yan, masanting natin po rin yung Nedora da. Yan, water saver na po rin. Tapos hindi po may itong kwarto. Mga sliding window no po kanyan din. Sliding. Ayan. Nung budiya pong gamitan ng exhaust, sayang din niya na pong exhaust. Makabang meron pong aircon na malati. Ang boba po itong outlet ka rin. Tsaka press kuya po. Yan, another internet po. Makabang meron po. Tapos makakawani yan po breaker rin eh. So, una naman po malyaringan kining metong kwartong pepagawa. Tiya po sariling breaker sakali man na kepaldan na short circuit. Ito po auto shutdown niya po. Yan, ba nung ka po kanya na ini po pinagarayo. Yan, may dualas niya po. Ini po kanyang buriya po patabas. Ang po ini patabas siya. Milub niya po kanito itang tricycle. Ini, buriya po patabas. Milub na po rin sa akin kanta gini. Nangyari niya naman po. Digdag niya mo po yan. Baka extra kaya mo po. Sealed yung bali. Pero nung ating kayo pong coaching malati, kaya po kanya nyo. Kasya niya naman po siguro gini. Nileta mo pong malating sa akin. Lari ako. Yan. Kasuluko hindi po gagawin ni aircon ganyan. Hindi po yung kaya. Yung neto nga kwarto. Hindi po. Yan. Ito yung ditak-ditak gamit maglipa. No po. Makayabang nga rin pong aircon ka rin. Tapos na pong awang clean. Secured na po. Ayan. Double sila pong bakal. Sliding. Tapos yung pekasalay na po kanya na yun. Yan, tinyanan pong breaker. Ayan po yung breaker. Yan, nung kepalyaran kayo wiring nyo. Ayan. Ayan po. Kinidya po kibiting aircon ganyan. Bang anita po. Lumal naman po yung hangin ganyan. Centralized na yaman po. Kasi iwabi po yung best fit na maka-install niya po ka rin aircon. Baka po itang compressor naging kilwal. Mas natin nga po yung flow na po yung drainage na po o itang tulwal pong pilwalang danum. Yan. So since makatutok na naman po yung passbowl, ito. Lukob naman po giningangin kayo. Mas kanya naman po naman. Simbahan nyo po. Ayan. Niyakapan dilo no po rikay. Hindi tatay. Nandito na po shower curtain. Yan. Malinis yan po yan. Dito yan po. Ayan o. Ito yung sink. Magagawa na pong shower. Wala passing awa na po kikilwat. Ayan. Ano po itang kwarto. Medyo magulo pa po kasi mag-install na pong aircon. Ayan. Tapos hindi po itang pwede pong gawan kay kusina. Pwede ko pong mga dining area po kayo. Yan, option niya po ininong bureya pong palako. Pwede naman pong palako. Yan, yung extra awang. Extension niya po kasi niya. Nung serya po itang bali, alaya po ini. Extension niya po. Technically, gabot niya po ini. Ang gawa din pong extension. Tapos sining ceiling na po yung babo, papintura kaya pong maputi ang tatay. Yan, papintura kaya pong maputi kanya ni bata malinis siya nga. Ngayon yung bureya po lang ko, hindi pwede naman po bata. Tiko pong view king sala. Nung mga nakaw pong TV ka rin. Ayan po. Bali peka window yan po kasi niya. Pwede ko po mga ng kitchen table po kini ko mga. Yan. Tapos itang kain na pong apong edad, ito pong stantina, malayagla pong talakad kini. Makanita sila po kini kanyan kasi okay yan po may takpan nini kasi sealed niya po kanyan nini, aircon niya po yung kingkilob na nini. Yan, tapos ini po yung hallway, extra. So yung kinggilid po kanyan nini, pabagbag kaya po kanyan nini, tas diya po kanyan nini, yung kining hallway. Tapos another ventilation niya po kanyan nini.
Extra awang. Sidla din po rin, hindi lang kaya po bakal. Yan. Yan, lumal ko po kanyang kin. Install po ko rin ma-install. Yan, lumal ko po kanyang kin. King dirty kitchen niya po. Yan. Pwede na ko po magluto po mga pinggan. Mas natingin po yung ventilation ng lugar. Na naman luto mo pong asandanum, pulong king kilubog kay bale. Kiningan po kanyan. Tapos makayabang niya rin po yung laundry area po. Nung ating ko pong washing machine, makayabang niya po yung naman po itang kay drainage. Lumal lang po. Po basag yung flooring yung kanita. Again po, kaya papintura kayo pong kaya ganyan maputi. Ang tatay. O yan, mapin po kanyan. Ayan. O yan po kanyan. Yan, papintura kayo pong kaya ganyan maputi. Maputingan po bata. Tapos din po din nyo pong Christmas light green or blue or yellow. Hanggang po kini. Pwede po din ng Christmas light. Banta mas nandiyan po yung bali. Kaya hindi po ito pong hanging Christmas light makanya no. Yan. Tarapal mo po rin, pwede talapon lang ko rin. Kasi reta pong may labasan makatok ng burita, maka-private la po eh. Yan, tilang tarapal. O yan, ito po. Areni po kanya din yung paint trio. So, kin December po, titas la po kanya din, postbong no po babo. Titas la po ang kababo rin, yan dadagol la po, yan. Yan, natin po rin tanaman nyo kanya din. Ayan po, santing na pang nyaroon nyo. Tapos kini po, ayan pa po rin tanaman nyo pang akila. Ayan, malabong la po. Ayan o. Bisa ko pong magtinol, kumako pong kapayakin. Yan po. Ayun, kumako pong kapayakin eh. Tapos kumako pong malunggay gini, ayun po yung malunggay oh. Kompleto po gini ako po dumano. Marala po kapaya receiving tambaligin.